Detik berikutnya, gadis di sebelahnya berjalan ke arah kamar mandi. John mengekorinya dari belakang seperti singa yang kelaparan. Why did you come here to say sorry? I thought we cleared that we were nothing more than just two. Sama-sama mereka tersenyum, saling mendekat, lalu menikmati terjangan air hangat yang mengalir dari shower. Gadis itu terpejam pun mendengar suara John yang berat. You know I want some more. Selama beberapa detik, mereka saling memandang dan berakhir dengan perpakutan bibir. John memeluknya kian erat. Tap in my number, oh you know I can't let go. You're running from the sea. I'm falling on your feet. You're calling for it. You're longing for it. You're holding on still. You're running from the sea. I'm falling on your feet. You're calling for it. You're longing for it. You're holding on. Namun, tiba-tiba shower di atasnya terjatuh dan membentur kepala John hingga pria itu mengadu kesakitan. Ringis John ketika tubuhnya baru saja jatuh dari kasur. Kepalanya mengenai pinggiran nakas hingga memerah. Sejenak, bulat mata John berlarian ke kanan dan ke kiri ketika menyaksikan seisi kamar. Kamar ini sangat asing. Ia belum pernah melihat atau bahkan mengunjunginya. He shows up when the moon is being shy, and I just wanna be in my bed. I feel his diligence and patience, and his wickedness is contagious. If I fall, Detik berikutnya, pintu kamar itu terbuka dan menampilkan dua perempuan yang sangat John kenali. do you know where you're going? Have you found out where we'll be? Ya, semalam John pingsan di depan rumahnya, dan karena atas dasar kemanusiaan serta desakan lunak, akhirnya Yen mengizinkan tubuh sialan itu untuk menginap. What you wanted, I'll be right here like you. Dengan bantuan warga setempat, tubuh John berhasil diangkat, dan di kamar inilah John berakhir hingga pagi ini. You fear, precious. Anywhere you go, I will be. Sontak John menoleh ke arah kanan, tepat di mana vas bunga itu terjatuh. Segera ia merapikan bunga yang terlepas dari tempatnya itu, lalu merapikannya kembali ke atas nakas. Untung saja vasnya tidak pecah. There's a marksman who's leading my head. He's a true pro. He shows up when the moon is. Panggil John dengan tersenyum. Akhirnya, gadis itu mau bertemu dan bertatap muka dengannya lagi. Bahkan, ia bersedia membiarkan dirinya masuk. This is contagious if I follow now. I'll act on like I intended. Do you know where you're going? Have you found out where we'll be in the morning? Di belakang Yen, Luna berbisik untuk mengingatkan sesuatu pada sahabatnya. Take me back there, precious. Now you got what you wanted. I'll be right here like your shadow is haunted. It's a fun game where you need a partner. Careful, I smell your fear, precious. Kini, Yen beralih menatap Jungkook. Perlahan kakinya kembali mendekatinya dan menatap Jungkook dengan wajah datarnya. Where you go, I will be right there. Give you solitude, all my best. You love acting as if you don't care, but I know better. It's
YN menaikkan satu alisnya kemudian tersenyum miring. I told you wickedness is contagious. Don't tell me you can dish it, but you can't take it since you started. John membisu, bingung harus bagaimana. Permintaan itu cukup menyulitkan jika dia tidak pulang. Lalu bagaimana dengan Terry? Tunggu, cukup teringat satu hal. Bukankah si malam Terry mengatakan sedang sakit? My apartment, if you won't take me back there, precious. Now you got what you wanted. I'll be right here like your shadow is haunted. It's a fun game where you need a partner. Careful, I smell your fear, precious. Santa Cruz, Topeka, Delaware. Take me places that I've never been. Stop me once, you never stuck again. You and me right to the bitter end. YN dan Luna baru saja menuruni taksi tepat di lingkungan sekolahnya. Tepat semalam, YN mendapatkan surat pemanggilan dari kepala sekolah. Tidak jelas keterangannya atas tujuan apa. Jika diingat kembali, YN sudah melakukan izin cuti dengan langkah yang benar beberapa hari yang lalu. Di tengah ingat-ingat siswa yang berlalu lalang, seluruh mata melempar sorot aneh dan jijik ke arah YN.
beberapa hari tidak sekolah, YN tidak tahu ada kabar terbaru apa yang terjadi. Mungkinkah ada kabar tentangnya yang menyebar sehingga saat ini seluruh orang menatapnya aneh seperti itu? YN melewati lorong sekolah dengan kepala yang menunduk. Lihatlah, bahkan ada yang melempar bulatan kertas ke arahnya, pun ada yang menjegal kakinya hingga hampir terjatuh. Ringisnya saat tersungkur ke tubuh Luna. Untung saja sahabatnya itu berhasil menangkapnya. Terry menyembunyikan tentang siapa ayah kandung dari janin itu. Ia justru membalikan fakta jika janin itu hasil dari YN menjual diri kepada para pria hidung belang. YN terdiam, giginya bergemeretak menahan emosi dan luka batin yang membuncah. Dua tangannya mengepal erat-erat, dan Terry sangat puas saat menyaksikan terpuruknya gadis itu. Di satu sisi Luna terdiam, padahal saat tidak ada Terry, gadis itu seolah jagoan yang tidak takut apapun. Namun ketika dihadapkan orangnya langsung, nyali Luna menciut. 서로에게 사랑이 돼주며 항상 함께 해왔던 우리 눈 감으면 그때처럼 다시 또 돌아갈 수 있을까. YN diam mengantuk di tempat, menerima segala hinaan tanpa bantahan. YN menatap muka Terry. Hatinya terlalu sakit sehingga tidak mampu untuk berpikir jernih dalam membalas segala ucapannya. 나의 품 안에 있는 너의 모습이. YN baru saja keluar dari ruangan kepala sekolah. Ternyata tidak hanya dirinya yang diundang, melainkan kedua orang tuanya turut serta dipanggil.
Kini YN telah resmi dikeluarkan. 너만 내 품으로 돌아와 주면 돼. YN menunduk, merasa bersalah terhadap orang tuanya, terutama terhadap ayah kandungnya. 듯한 그때 우리 눈을 뜨면 그날처럼 다시 또 행복할 수 있을까. 나의 품 안에 Di satu sisi, Jiwoo tersenyum puas melihat suaminya mencaci anak kandungnya sendiri. Kemudian mereka pergi tanpa menoleh sedikit pun lagi ke arah YN. 명한데 여기 있는데 너만 내 품으로 너만 내 자리로. YN buru-buru menghapus air matanya. Napasnya terasa tercekat seolah sulit menemukan jalan pernapasan. 나의 손 다시 잡아주는 날까지 여기 있을게. 널 기다릴게. 너만 내 곁으로 돌아와 주면 돼. It's dark out, I sit in bed, I feel asleep, dark in my eyes. Still awake this late at night, a day done and nothing to write. Some say it's difficult. Beberapa kali John mengintip, namun ia tidak dapat melihat sedikit pun presensi istri tersembunyinya itu. Bahkan John juga melayangkan ketukan, namun justru hanya bentakan dari dalam yang John dapatkan. Is this how they'll see me when I'm gone? Then should I dismiss my real thoughts to protect my kids? Or should I let them see my weaknesses? Gadis itu tiba-tiba meletakkan senampannya di atasnya, bertenggerkan segelas susu ke atas tangan Jongko. Should I let them see my weaknesses? How will they remember me when So I record the same, the wild and mundane, 'cause I'm a whole person like they'll be too. I'll tell the truth when I was wrong, and what I sacrificed to be strong. I'll write every day. Jongko nampak menarik napas dalam-dalam terlebih dahulu. Habit that I don't lose, 'cause I look back to the warmer heart at the younger girl I once was. My journal's like a link book to my brain, so reach out to it, cross the gate. Everything I am here in my. Namun ketika sampai di dalam, jantung Jongko hampir saja berpindah dari tempatnya. Tenggorokannya tercekat, air ludahnya seolah berubah menjadi batu kristal. Gadis itu mengenakan jari dengan warna kesukaannya, yaitu merah. Beberapa tonjolan dan lekuk tubuhnya terpampang jelas. John susah payah meneguk ludah. But my soul as you read on, it's harder to love me now that you can arrange all my flaws. Category, time, date, and cause. Get about halfway and pause.
greedy and selfish and borderline reckless. I mostly broke promises up with myself when I told myself till I could feel no more breath. I'd be better than this, I'd be better than this. Only managed to disappoint myself. No one knows, so they can't force me to look for help. It's a cycle I've repeated and know so well, but it's secret. Can you keep it? It's dark out, I sit in bed, I feel asleep, forget my eyes. Still awake this late at night. A daytime and nothing to write. Some say it's difficult to find, and the words they just stay inside. How about you start at the beginning? If you woke up, go on and listen. Jongkook langsung mengangguk tanpa bertanya kenapa. Pikirannya total kacau karena Yeon, terutama saat gadis itu dengan sengaja. Semakin intens, John kacau. Detik itu juga, John mengekori pergerakan Yeon seperti singa yang kelaparan. Sebelum malam panas itu terjadi, terlebih dahulu Yeon sengaja menekan tombol telepon tepat pada nomor Tairi melalui ponsel suaminya. Setelah panggilan itu terhubung, Yeon meletakkan ponsel itu ke atas nakas. Ya, Yeon sengaja melakukan itu untuk membalas luka hatinya terhadap Tairi. Jongkook adalah satu-satunya alat untuk menyakiti Tairi, pikir Yeon. Namun, detik berikutnya gelas di tangannya terjatuh saat mendengar suara-suara aneh melalui panggilan suaminya. Namun, baru saja akan memasuki inti permainan, Yeon tiba-tiba berdiri dan mematikan ponsel. Gadis itu meraih pakaiannya dan pergi ke kamar mandi.